Ready na sila, oh. Ready na. Dapat may warm up kasi ang lalaki ng Mama Karil, eh. Guys, fishing time. Grabe guys, oh. Ang aga namin guys. Fueled muna. Ang lure ganin na po, buhay mo gina. Siya may-ari niya, Philip, puti. Green. Kanang kuya, tubing na nagkita to, kanya naglawas. Oo. Magkasya yun, ma? Hi guys, let's go. Kasya yun, oy. Kasya yun. Di ba sama si Ili? Tawag mo ang dit. Oo, sige, picture. Oh, sige, picture. 1, 2. Yun, no? Oo. Ano dito, baba? Ano lang pala? Good morning, everyone. Okay, diretso lang. Very cold. Grabe, tugnawan, no? Ang lamig. Ha? Ang lamig. 6:15 pa lang guys. Nandito na kami sa ano. Sa... We are here at the boat ramp around 6:15 guys. It's too early. Ay! Anong hunting mo? Mas malaki pa. Hunting Mackerel. mackerel. Yung stila nila, no? Ayan, no? Lumang Stella. Stella, oh. Ah, Napaka-smooth. napaka-smooth yung stila, guys. Tingnan natin yung anong huli na stila na to. Check natin paano ikakabit. mamaya. Ay, Mackerel. ganun lang pala yun. Kakabit lang, madali lang pala i-attach lang. Yun. Yung mga tumatalo na tuna. Cheers! Coffee time sa dagat. Hunting mackerel and tuna. Today is June 29, no? Tingnan natin yung may huli ba tayo sa June 28 ba? Ready na si Roberto. Shout out, be, shout out. Shout out sa mga Walang huli. walang huli. Abang-abang kayo mamaya sa upload. Shout out, guys. Ready na stroy, guys, oh. Marami nang nagpipishing eh, no? Oo, kasi Marami nagbablog ng fishing. Oo nga talaga. Ay, lumalangoy siya, nagre-reel ng fish. Ha? Good morning. It's a beautiful Sunday, guys. Welcome to Dundee Beach. 6:30 in the morning. The early bird is here, guys. We're hunting mackerel, tuna, and shellfish. Is it shellfish ba? Asan? Where's the mallet? Oo, harapan, hindi lang kita eh. Lots of mallets here, guys. Look at who has thrown it here. Where is the mallet? Wala naman pa eh. No more. Hi guys, good morning everyone. It's a beautiful Sunday. Kaya na siya muhanting. Here we go. The legend is here. Eli the Great. Lay. Excited? Lay.
Mag-fishing na kale. Rugay kayo nakapasod sa kuan. Wala. Ipalong tato ni mo suga. May suga dito sa kuan. Dili pagsud sa salak sa trailer. Guys, kompleto na yon. Salak ng ba. Right, complete guys. Oh, let's go na. I love Dira. Tayo magpaligoy pa. Wala na. Direct to the spot. To the secret spot. Si Ili. Ili is back after a long time, no? Di, si Ron yung... Ron also is back. Si Ron tsaka si Robert. Ikaw bang kasama? Siyempre. Kaya nakala hindi ako nakasama eh. Yeah. Oh, grabe He's sila so oh. busy with his life, working Busy so sila, hard, oh. guys. Hindi ako So here we go. Let's go. Let's go. Let's go. Loyo. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, can you support 5 East Inti Fishing guys? Because we upload more videos and picture. Oh my god. Hi guys, hi, shout out, shout out. All good. Shout out sa mga walang huli. English, English. Shout out for those who are not. We're not lucky. Basta yun na yun. Guys, so early here in Dundee Beach, we're heading to our favorite spot. It's 30 minutes drive, guys. So let's go, let's go. Nag-record ang camera. Nag-record yan kanina eh. Hi, good morning, Nag-record siya? followers. We're back. Okay, see you later. Si mini-monitor. We're getting ready. Team Blue Chisler. Yung clear ng hunting mackerel. Killer the big fish, killing the big fish. Hi guys, we're back. So today is Sunday. Beautiful day. The art of our goal for today. So it's over.
Arrival na tayo guys. In 30 minutes. Nandito na tayo sa spa. Magkwantali, magamit ko tata. Minkuta. Use Minkuta. Okay. Okay guys, after 30 minutes, so we're here in our spot. Yes! So, may nagsa-shower na kanina guys. Basa na. Hala, oh, akala niyo walang alon ha? Yun na. Maganda kasi pag may alon kasi may maraming isda. O, di ba? Oh, la, guna. Good morning energy. Wala pang sunrise. Wala pang sunrise. Ayun, oh, nandyan na. Ano na kami, nagsabay kami dumating yung sunrise at saka yung ano, yung boat. Yan oh, she's here. Marami kaming makaril guys. Hala, parang ano siya guys. Parang maalon. Umiikot-ikot na. Tugnawa oy. Very cold. Sponsored by BCF. Sana bigyan kaya tayo ng ano ng BCF no? Ng libreng radman lang. Oo, kasi sinuot natin yung mga... Hindi sila nagbigay ng gift. Sponsored. Yan o, nandiyan sa Haring Araw o. Kasi Haring Araw guys. Haring Araw. Bigyan mo kami ng maraming isda today. May one tayo dito eh. Bait natin guys. May bait naman tayo dito ah. Anong bait mo Robert? Nakalimutan ko yung bait bro. Meron naman. Diyan. Bro. bag nga. Kuan madam. Asa man? Woolies. Woolies. First cut sa naka-blue guys. Yan, lalike natin yung Spanish mackerel. Ang araw, dalawa guys. Tingnan mo, nabiyak yung isa. Tingnan mo, o diba? Lalala. Good morning. Good morning everyone. Welcome to Dante Beach. Sa secret spot namin. Ayan o, yumuyuko agad o, tingnan nyo. Woohoo! Yumuyuko agad. Tingnan mo yung rod ko guys. Hi! Sunrise! Yan o, super ganda yung sun guys. Uy! Hi! Uy! Kasing ganda ko. Good morning energy! First cuts! First cuts for today. Yan. First catch. Spanish pa din. Pang bait. Sabit ata kayo. Ano sabit? Wait. Huwag lang makawala, please. In the action, guys. In the action. Fish on. Sige. Robert versus Alan. Alan versus Robert. Huwag kayong magbuhol-buhol dyan, ha? Sige. Yan, ayun na. Kita ko na siya, guys. Sige. Sige, igap na. Yeah! Press cut! Woo! Nahuli si Troy. Yeah! Hello, press cut yung tuna, guys, oh. Ito si Alan, using handline, guys. Ay, wala po. Putol. Sayang.
Naputol? Tultog. Sayang ano? Makaril to pa. Oo, basta maputol. That's alright. That's okay. Oh, Ay, nasin! Oo po guys. na-bend yung hook, na-bend. Ayun o, tumatalon. Okay, that's alright. Op. That's okay. Next time. Ano yan, bro? Ay! Ano? Sino may kumagato? Ay, hindi. Ano pala yan? Ay, may kumagat, tapos naiwan. Tapos pinakawalan. Ayan, pumunta kay Ili. Kinagat na yan. Kinagat siya, tapos binitawan. Parang shark. Ang daming ngipin. Oh, nasaan na El? Mayabang ka El eh. Nanginginig. Oh, lumalaki na sir ah. Hi guys. Laki nito guys, oh. Yeah! Super laki guys, oh. Tingnan nyo. Hindi ko makukuha guys, oh. Ano kaya to guys? Darwin. Woo! Super. Ayoko na. I surrender. It's very heavy guys. Okay, surrender na ko El. Fishing mate. Ay, fishing mate. Marami na kaming huli. Tingnan niyo, oh. Ha, Robert? Murag wala. Murag wala. Sangit. Gay. Naku, sakit na kuan. Sakit na kayong kamay ko, guys. Oh. Lagi Bert din, di ba, Bert? Akin na ng palagi. Oy, ang laki. Hello, grabe siya, oh. Ayan, oh, si Troy, oh. Ayan, oh, si Troy, oh. Pakawalan, Troy. Kala nyo, malaki ha, moonfish. Yung, ano yan pa, yung lapu-lapu na maliit, so, undersize, ibalik natin. We have to put it back. Yung kay Ron, oh, malaki. Spanish. Put it back, bye-bye. Itong tayo. Bye-bye. Nagpasadayan. Nagdadalawa lang. Oh, Ay, nakita ko yung pating eh. Hindi na halabon siya. ang lalaki! Lobon fish, guys! Swerte. Laki talaga yung stila na rin, guys. Bulbul na to. The best. Lobon fish. And Bisaya is mulmol. Wow, laki ah. Linaw man ta bro. Bandang dito lang yung fishing. Hey, Red Emperor! Oh, the best! Yee! Ang laki, guys! Sige, ano mo? Kasi picturean kita. Yan, may kapatid yan. May pinsan. May pruta ka yan. Yan, ano yan, Li? Ayun la, ano yan, Li? Asan yung longnos? Lungnos? Oh, ito si Troy, oh. Walang kawala. Dalawang. Ha? Dalawang. Oh, Red Emperor! Agoy! Nako, sweet. Eh, first time ko to. Nakahuli ng red. Yung ano no, yung reel na mimili ng stila na reel. Meron ba yun? Ah! Kahit second hand. Ganyan yun. Yun. Okay. Ganda. Ah, sige, ganon mo. Kasi naka-video ka. Ay! Tumatalon-talon na ano. Dumi na. Madumi na eh. Balik na sa dagat. Balik mo na. Kawalay. Okay. The best. Busy, sir. Malunggay pa rin siya. May galay ng kabuhi. Malunggay pa rin siya. Dali. Ala, they're coming. Ala. They're coming. Yeah. Malaki yan. Anong wala? Wala ko no, guys. Hawak mo Ang bit. Shout out. Shout out sa mga walang huli. Shout out nga na sa Melbourne. Okay, Malamig kayo dyan. Malaking isda. Kami marami na dito.
Oh guys, oh. Oh guys, oh. Isang oras pa lang, oh. Bulbul pa. 1 hour pa lang, guys. Muntik na kami nakuta. Wala na. Dumi na. Kamera siya eh. Ay, grabe. Ay, the best. Sige, ayun na sa akin. Ikaw na magpapit. Ikaw na mapidyohan kita. Okay, sige, sige. Ala, sili. Trapo. Oh, trapo. Oh. Ala, ang laki. Kaya ang laki niyan, Bert. Birahin na, Bert. Wala. Yan yung lapu-lapu, oh. Lapo. Quality fish na. Kailangan mo ng fly, sir? Lapu-lapu, pula-pula. Ayan, oh. Picture. Yay! Video. La, baka mabali yung ano mo. Pinabit sa bato. Sinabit talaga. Ganyan siya eh. Sama ka pa eh. Kala ko malaki. Scam lang pala. Shout out sa nagawa nito. May chicken, may muffin. At sa buka nito, si Dennis daw. Gawa nito guys. At saka yung chicken, saan ang galing na to? Sa KFC? Sponsored by KFC. Blueberry muffin sponsored by Woolies. Release guys. Yeah. Sorry. Sorry, Mama. We need big one, guys. Guys, it's so yummy, guys. Look at that. Thanks sa sponsor. Thank you sa sponsor, si Chef Dennis. Sarap. Niluto niya. Shout out. So good. Good for brunch. Ano ka sa dili? Ayaw kay kabuhi ko. Lami, sarap, yummy. Kikabuhi. May dumating na guys. Dumating na yung dizzy. Laki yan ah. Sobrang bend niya guys. Ginamit ko yung ano eh. Yung Pinagbabawal na teknik. Bindalo na naman. Lagi! Le! Rona le! Lubon! Oh! Uy! Mulmul eh. Uy! Mulmul! Glubon! Kaya ni. Ano, igap ba? Hindi na. What is it? Oh! Where is it? Oh, big global fish. Global fish. Ito. Ang laki! Grabe! Yan. Pinipili kasi yung ano, yung fish. Namimili ng ano, lure guys. Global. Sumayaw, sayaw. Big global fish guys. Wow. Sana all. Yumo. Ilo, laki to ah. Big one ah. They're chasing our spot guys. So sorry, we're the first come in here. So, ayun. Lagi mo kunin mo pa. Kat. Kimon. Kana! Di lagi nakabuhi. Chilang guys. Huwag muna kayo magsaya. Ay! Putol! Uy! Ay! Pala! Sabi nga, wag ka muna magsaya eh. Siguro kayo ni... Naku, kaya namang tasa. Sabi mo, ayaw hindi maputol yung line. Ako daw. Wey, wala pa. Mahinang nila lang. Kasi naputol ang linya.
Makaril to, tagata di ba? Natalo sa casino, guys. Hindi sa gulig. Be, si Robert, baka si Robert ang yung makahuli, guys. Dalo na dida. Bindalo na. Naunsa naman na. Daghan na lang nakuha. The line is not very strong, guys. So, we'll see who's the lucky one. We'll see who's the lucky one. Oh, that's lali. Murag mo na nali ba? Shark mo nali? Ay, asa itong gloves? Ito pa ni mga gabi. Na yung gloves. Nasa naman tong gloves na to. Alala mo ang trapo, be. Oh. Oh, okay. Ah, sige, bera! Lugar ni ron ba? Ang sana naman ka po. Ilisip po na tarong-tarong. Ang sama na le? What is it? Pansit? Duh, uy, agod. Nananay, tunali. Sangit ba, God? Gaya man kayo na, God. Katong kang Kuya Nick nga ano? PC? Sige ito maputol. Panglima na sana yun. Ay! Don't give up, Ele! Don't give up! Makarin na ba yan? Nagagko. Darwin? Ha? Darwin? Kung Darwin? Kung Darwin? Ano kaya yan, no? Kung ano yung pagbira-bira diya. Sangit ni? Walang kabuhin na po ani. No, Ele! Oh! Hawak na ang pet eh. Hawak na ang 3K. Hawak na ang 3K snapper. Wala nang kabuhin. Pa, pangunaw na pa kay para swerte yun ba? Saba, ano, samot akong malam. Ah! Pangunaw lagi. Guys, panglima na guys. Wala gyud guys. Naputol yung linya guys. Oh yeah. Magka-crash na yan sila dyan guys. Hindi naman. Ayaw lang pala. Layo lang pala. Scam lang pala yun. Ayaw lang. Muntik na pag-ibig. Hagtak sila. Parang lansangan. Oh, may inano sila. May reel at saka rad. Nabuyod yan eh. Grabe. Balaran sila. Paano man na yun? Pahuway sa kulo. Puwis ako. Tara guys. Tara guys. Tara, sige. Yeah, mag-video ko. Mag-back pod. Sige, yun na lang. Okay guys. Shout out guys. Tiwas, kinakanta niya. Hala, kinain siya. Gosh, Hindi, talagang pekla. may piklat siya. Oo, pekla. Ano yun? May nahulog. Nilabay ni Alan buong mo si Alan. Hi guys, magluluto na Kukunin ko tayo. lang yung isda na yun. Okay, Papain ko. i-bake natin. Feelings. Magluluto lang tayo ng ano. Tingnan nyo guys, oh. May tuna kami dito. Mag-reveal di pagkana. May ano tayo dito. May lechon. I-reheat lang natin ng lechon deli guys. I-shout out sa nagluto nito. Si Dan. Si Dan may nagluluto niyo guys. Ito guys. Para may papaon daw tayo. Thanks, John. Thanks Dan! Thanks friends! See you later. See you later, alligator. At saka may adobo din kami, oh. Tingnan mo, luto ko to. Pali na sarap. Okay. Lola!
Nakawala! Yung lumalaban na yung mulpis. Kapatid, kapatid. Ay! Yan siya guys. Kailangan lang pala ng mga fish na magluluto para maamoy nila yung ano namin. Yung food namin. So, yan. Oh, bro. Ayan, ayun. Si Robert na naman oh. Good size. Eh, nawala yan si Kabuhi. Well, nakabuhi si ano. Nawala. Nakabuhi. Guys, tingnan nyo. May adobo. May chicken. May legendary. Yan guys, oh. Saan ka pa? So, bonus na yung huli na makaril pa. Don't worry. Okay. Nagre-rebuild ka pa naman. Ayan. Bili-bili ka ba? Ano kaya ito? Ang hirap ng buhay sa buhay. Le, may nanalo na? Hala! Hala, kadako! Lines time, si Lapu-Lapu guys. Dumating. Nakawala kanina. Yun, narami. Tunaon. Dali. Yan, yun na. Malapit. Gap mo, gap. Gap in. Gap in. Papalit ko na. Ah. Yan, ang dami. Yan oh, dami na nila oh. Ano, we need to gap or ditso mo na lang? Fish on. Ano ko na? Hala, piso na din siya oh. Video. Sige, video, naka-video kayo. Oh, malapit na matanggal. Sige. Oh my God. Good job. Okay. Hey guys. Hi guys. Ay, Time. ano, nandyan pa ba? Wala sa akin. Wala. Sayang. Hi guys. Nagyabang na kasi. Asa na sila? Naroon na diya. Wala. Asa na? Sa likod. Likod? Nawala kaming buking. Tara, una sa likod. Dato na ko? Ay, sa kanina. Ako na sa. Ha? Dito ay. Everywhere out na no? To the action. Nansa naman. Sunod sa kwan. Kas na. Oh, yung bagit eh. Wala. Ang ano, kailangan ng panggap. Di angat ba to? Kung pag siya, kung naiangat. Chef. Shark ba? Hindi pa nakita. Hindi pa nakita eh. Malaking makina yan. Tulad kang jewel. Kala na shark. Magkaril pala malaki. Don't lose hope. Shark? Ha? Shark. Tingnan mo na. Nakikita na? Jack na nakatiwarik. Ano ba yan? Tatlo? Forward gamay ba? Ha? Forward gamay. Ay mo gi-off ang imong tuta. Ang tuta. Jack, gidel. Shark? Apa makita lagi. Don't lose hope. Ano yung lugar? Yeah. Bumibigay naman sa shark. Malaki. Nakita na? Hi guys.
We're here. We're back. We're back. Water break. Panalo na din kahit hindi siya nakakuta. Importante masaya, di ba? Walang masyadong tuna ngayon, ano? Kunti. Ano? Mayroon sana, kaso lang nakawala, di ba? Alam doon. Nalo at ano yung siro na. Yan, Variety sige na. lang. Yan. Yay! That's for today. Coral trout and Red. red MP. Ah, Thank you guys. lucky. Which one na? Which one pila? Ooh! Catch for today. Panalo guys. Winner. Winner si Paldo. Ron. Paldo! Paldo! Okay. We're back. Thank you sa Bendix sponsor. Yan guys, oh. Bendix brand yung ano po. Banti. Banti yan, sir. Abante. Talo ko Abante guys. Gilid. Abantira kayo mo kuhan? Abantira kayo. Oh. Dandy boot ramp guys. We're back. 5 o'clock in the afternoon. Of course, fishing guys. Wag yapon? Ha! Lima shot. One more time. One more time. May hangin. Perfect. Ayan, na-perfect niya na guys. Ano? Ulit pa? Hi guys. Paldo. Ano, happy? Siyempre. Bantihan ako. Pila ra ganito ka tuna? Bantihan ako. Okay lang, hindi magkuta. Importante masaya, guys. Yung welcome back to Dundee Beach boat ramp. There we go. There we go. Let's hold here, guys. Yan. Guys. Okay, sige. Catch for Solid today. yung huli. Catch for today. Solid. Okay. Grabe naman May si ano? Madam. Ano nga to? Cobia. Okay. It's not bad. Maganda yung fish di ba? Cobia. Cobia. Uy. Importante na. Importante. Grabe yung tao sa Dundee. Grabe. Wala yung basura. May nabayanan naman dito. Grabe, pantista. Fiesta sa Dundee. Oh, bago ko sa doon. Hindi mo. Bago. Bago nga. Mas pinaganda. Kumikita na. Kita pagkabuhayan. Kitang kumbahin. That's for today. Hello, si Sophie. Mapil yun. Inyo, usiganan ninyo kwaon. Lang yung nahuli ko. Aking trophy. Trophy mo. Dalawa yung aking ano eh. Ibigay ko sa iyo yung mulmul na yun. Mulmul. Oh, kunin ko yung wala. Oh. Mag-selfies ako dito. Ikaw, di ka mag-solo, Bert? Di ka mag-solo? Maulo ka?